Labas yung isang dilaw. Yan, okay na. Number 13. Tumira. Wala na rin number 9. Tumalon kasi. Nice one! Nice team! Number 7. Number 7. Nice! Number 10. Number 10. Baba, sa kabila, Jamel, wala na. Number 10. Nariban number 10. Pass number 13. Number 13. Tumira. Yun, yung isa. Galing! Nice, Eden! Ay, napinayaan na kay number 12. Number 12. Tumira na 3. Number 10. Pass to number 12. Tumira si number 12. Pass to number 12. Bang, bang, nice one. Ayun na, konti na lang. Yung oras. Ay, Eden. Tiwag yung number 10. Pass to number 9. Number 9. Wala. 2 points na kay number 9. 47-30. 17 pa. Pero wala na yan. 15 yan ni Jamal. Ano yun? Oliver. Number 22. Time out, White. Papalit. Papatol eh. Papatol! Pip, pip! Papasok na! Back to top ball game. Ang kikit ng height eh. Cody! Top points ka! Ayun na. Ang power 5 ng White. Ayun na. Ayun na. Number 9. 2 points na kay number 9. Bigay mo kay Matmat! Go, bigay mo! Number 10. Balik! Number 10, tumira. Wala. Wala na! Mabasag trip na ito eh. O, 27 seconds na lang. Ayun na, number 4. Tira. Ayun na. Walang technical break. Ayun na. Number. Ayun na. Sige. 8 seconds ka, Cody! Ayun na. Padulas yung buko. Buko daw eh. Pinagalaro na lang eh. Ayun na. Ayun na. Ayun o. Good. Number 24, tumira. Wala. Pasok yan. Bili, takbo! Running time! Sige. Ayun na. Ayun na.
Champion! 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 Kamay. Okay, best player natin. Si number 12. Woo! Jamel! Sa junior ka na daw maglaro. Pwede doon? Pwede ba yun? Yung bola.